Salamat kayo. Wow. Guys, magpasalamat ko ni Sir guys nga nangatag siya pagkaon guys, pinaskuhan guys. Sir, salamat kay Sir sa imong gi-share ang imong blessing sila. Salamat kay Merry Christmas Sir. Tagata ka sa Ginoo ug taas pang kinabuhi Sir. Mabot pagka og 120 ka tuig. Okay, sir. Thank you, sir. Salamat Salamat kay kayo. Sir, salamat kay Sir. Mayong hapon, sir. Ay, may hapon Sir. Hatag kong gamayng pinaskuhan, sir. Ay, salamat kay Sir kung mauhon Sir. Salamat kay Sir. Salamat kay Sir mong kay Sir. Basta Ano niya, sir? limami ka po Sir, lima. Okay, sir. Kuha pa dito lo Sir. Kay duha raman eh. Nakapaon, sir. Sige Sir, salamat kay Sir. Salamat kayo. Sir, sir. Sir, mao ni ang kulang Sir. Mo. Sa tulong kulang nimo, ipon ani mo og duha. So upat usa na lang ang kulang Sir. So upat na tanan nimo natag. Okay, salamat kay Sir. Sir, mao ni ang kulang nimo isa Sir. So balik lima na tanan Sir. Ah, Salamat kayo. guys, magpasalamat ko ni Sir guys nga nangatag siya pagkaon guys, pinaskuhan guys. Sir, salamat kay Sir sa imong gi-share ang imong blessing sila. Salamat kay Merry Christmas Sir. Tagata ka sa Ginoo ug taas pang kinabuhi Sir. Mabot pagka og 120 ka tuig. Okay, sir. Thank you, sir. Salamat Salamat kayo. kay Sir, salamat kay Sir.